Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The first one, I would like to say thank you for coming to presentation. It's a great to see you. Okay, let them introduce myself and my partner. I am Gabriela Gonza and my partner is Sumarni Setiana Putri, Melina Kurnia Sari, Hermawati, er Ervina Aulia Lukman, Wahyu Ramadan. This presentation video is made for an English mid-semester exam within Mr. Subandar. As an English lecturer, the title of presentation is Part of Speech, and the first slide will be read by Melina. Okay, let's begin. Okay, here with Melina Kurniasari, I will explain what parts are is the following 8 parts of speech. The first is a noun. The second is a pronoun. The third has a verb. The fourth is an adjective. The five, the second five is preposition. The sixth adverb. Seven, there is a conjunction. And the last in introduction. So, next. The next slide will be read by Erma. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada pengertian non. Non adalah definition of person, place, or things. Accomplish, cat, very much, host, pencil, Chicago. Next. Kemudian di sini ada pronoun. Definition, a word used in place of a noun. Accomplish, he, she, it, they. Next. Kemudian di sini ada kata kerja atau verb. Definition, a word that tells what someone or something does. And action words or words of being. Accomplish, sit, log, run, jump. The next slide will be read by Ervina. Next, there is adjective. Adjective, a word used to describe a noun. Example, happy, sad, red, green, short, tall, fat, and hair. Adjektif atau kata sifat adalah kata yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, atau membatasi kata, atau kata benda yang masih general. Next, Kak. Preposition. A word placed before a noun or pronoun to show its relationship to some other word in the sentence. Example, so, with, against, by, from, at, for, across, and in. Preposition biasanya digunakan di depan noun atau kata benda, atau pronoun, kata ganti, dan menunjukkan hubungan antara kedua kata tersebut dengan kata lainnya dalam sebuah kalimat. Mereka dapat menggambarkan posisi, waktu, cara, saat dilakukan, dan sebagainya. Next, Kak. Selanjutnya ada adverb. Definition can be added to a verb to modify and meaning. Tells you when, where, how, in when manner, or to that extent and action is performed. Many and in lie, but some do not. Example, fast, never, now, and carefully. Adverb atau kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan adjective, adverb, verb, and sentence. Next, Kak. The next slide will be read by Anis. Number 7,
Number 7, in conjunction. Definisi dari conjunction adalah a word used to connect other words. Conjunction atau kata hubung. Ini berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, atau klausa, dan juga untuk menunjukkan hubungan antara elemen kalimat yang dihubungkan. Contohnya seperti and, but, no, or, atau yet. Dan between, and, either, or, from, to, neither, then, if, dan after, because, before, dan when. Number 8, interjection. Definisi dari interjection, a word that express strong or sudden emotion. Interjection atau kata seru merupakan kata yang digunakan untuk mengekspresikan tingkat emosi yang berbeda. Secara tata bahasa biasanya dilihat sebagai bagian yang tidak terkait dengan kalimat utama. Contohnya, he filed, look at me. Next, Kak. The next slide will be with Okay, the next one is part of speech practice. Direction, please identify the correct part of speech for each word in the sentence in the following slides. Make sure to write down the entire sentence and the correct letters neatly above each word. Jadi di sini ada contoh beberapa dari part of speech. Nah, nanti kita bahas sama-sama termasuk kalimat apa dari salah satu part of speech yang disebutkan. Oke, next slide, Kak. Oke, the example is, the first is the little dog run. Nah, contoh pertama ini termasuk dari verb part of speech karena di sini ada karena ada kata run sebagai kata kerjanya. Lalu yang kedua, oh, you scared me. Di sini kalimat kedua termasuk contoh dari interjection part of speech karena menggunakan tanda seru. The third is the snow fell softly. Contoh kalimat ketiga merupakan adverb dari part of speech karena terdapat kata softly yang merupakan kata sifat. Lalu the fourth is the house was red and small. Nah, kalimat keempat ini merupakan kalimat conjunction di bagian part of speech karena terdapat kata hubung yaitu and. Lalu kalimat kelima, Pat and Joe quickly rake the leaf. Nah, contoh kalimat kelima ini merupakan adverb dari part of speech karena terdapat kata quickly sebagai kata sifat di kalimat tersebut. Oke, next, Kak. Oke. Kembali ke layar ada with great joy, mom and dad welcome the new baby. Nah, kalimat ini termasuk kalimat conjunction dari part of speech karena terdapat kata hubung yaitu and. Lalu ada contoh kalimat lagi yaitu the boy fished in the gargling stream. Nah, kalimat yang ini merupakan kalimat noun dari part of speech karena terdapat kata benda yaitu the gargling stream. Lalu contoh yang ketiga ada Mary finish her reading assignment. Nah, di sini kalimat yang ini termasuk dari contoh kalimat pronoun dari part of speech karena terdapat kata ganti yaitu her untuk menunjukkan Mary. Lalu yang keempat, the earth travels around the sun. Nah, contoh kalimat yang ini termasuk kalimat verb dari part of speech karena terdapat kata kerja yaitu travels. Lalu yang kelima ada math or English is my favorite subject. Di contoh kalimat kelima ini merupakan conjunction dari part of speech karena terdapat kata hubung yaitu or. Oke, thank you for your attention. Okay. The conclusion for the presentation today is part of speech. Dalam bahasa Inggris berarti jenis-jenis kata atau kelas-kelas kata. Disebut part of speech karena bagian-bagian dari ucapan atau bagian-bagian kalimat. Ingat, pada dasarnya kalimat dalam bahasa dalam kalimat yang diucapkan bukan dituliskan. Karena kata-kata ini merupakan sistem yang diperlukan untuk membentuk sebuah kalimat tanpa melihat apa tugas atau fungsinya masing-masing.
Hopefully, the presentation will be give benefit for us. Thank you for your attention. See you later. Makasih.